Say good morning, guys. Katatapos lang po namin mag-ehersisyo, guys. Pagod na kami ni Papi, guys. Pahinga muna kami, guys. Saglit. Magparay ko sa akong anak. Okay, ay. Say good morning, iho. Say good morning to your viewers, anak ko. Grabe ka paray ko ni ay. Kuy, makasama ka paray ko sa akong anak. Mama. Mama Lisa. Lapti ka, mama. Ay, kadako babaan mo, anak ko. Dako babaan mo, anak. Ayan, good morning once again. So, pahinga muna kami dito ni Papi, guys, sa loob ng bahay. So, katatapos lang po namin mag-ehersesyo, magsasayaw. Kinakarga ko na naman si Papi ko, Pinangga kanin ako, guys, oy. Love kaning mama, oy. Say good morning to your viewers, iho. Guys, pahinga muna kami dito, guys. Katatapos lang po namin magsasayaw at mag-ehersisyo dito mismo sa loob ng bahay. At din, guys, yan, nakaupo ako, guys. Nagsaba ko ni Papi, guys. Saba ka diri. Saba ka diri. Anak kong pangga. Saba ka diri. Pinanggang anak. Love na love ni mama. Love na love ni mama. Papi nga anak. Paping pinangga. Love na love ni mama. Love na love na love. Love. Bum 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 bum. Bum bum bum. Agoy ay. Agoy. Okay. Okay. Katatapos lang po namin mag-ehersisyo ni Papi, guys. Pahinga muna kami, guys. Saglit. Good morning once again. So, dito lang kami sa bahay, guys. Nag-ehersisyo. So, sarun anak. Murag si Hari, sarun anak. Oh, kuyog lula ni mo. Kusukindagan ang motor anak ni Agi, anak. Si Haris lagi, anak. Kuyog ni lula ni mo. Nagdas ka ba? O anak. Gidambon ko yari din ni mo si lolo ni mo to adto sa ilang balay. O anak. Yes, anak. La. 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 Lola ni mo, nagdas ka ba? O anak. Das ka ba si lola ni mo? Kita kong bukton ay. Yan, thank you for watching, guys. Ito lang po muna ang update ni Papi. Happy blessed Saturday. Mwah. Love you all.